Morning Arvin, Livia. Morning, Miss. Morning Angel. Morning Ave. Morning, Miss. Morning Sandro. Morning, Miss. Morning Kathleen. Morning Livia Yong. Morning Angel. Arvin, Lauren, Vanes. Morning, Miss. Morning Evelyn. While you with your friends, I want you to prepare your book, science book, and maybe you can put your pencil case and then your drinking bottle. Ini siapa ya? Alphonsus Dowling. Morning, Miss. Good morning, Richard. Okay. Today we learn about the new unit ya. The new unit about. Have you read your book? The Body organ. systems of humans and animals. Yeah, but in unit 6.1 about talk about. Circulatory system. Okay, the circulatory system in human. Jadi yang di manusia ya ini ya. Kalau di IPA sudah manusia dan hewan ya. Iya. Kalau yang di sains masih human dulu ya. Okay, but today I want you before we start the lesson, I want you to lead the prayer. Who? Siapa? Livia Yong. And then the last. Kemarin siapa ya? Oh ya, Ave. Kemarin suaranya kecil ya. Nggak kedengeran itu ya. Siapa? Yang lain dulu nggak apa-apa. Yang belum pernah doa. Ave sudah pernah. Livia Yong sudah pernah biasanya. Siapa yang lain? Livia, boleh. Siapa? You want to read the prayer? Just read the prayer. Miss Jess sudah siapkan ini. Siapa? Nggak baca aja. Evelyn maybe, Feve, Lauren, Albert, maybe, Arvin. Daryl kemarin sudah. Queen atau Adon? Ayo. Masuk nilai efektif loh ini loh. Ayo, tinggal baca aja. Ya, Adon ya. Adon ya. Oke. Miss Jen tunjuk aja. Nggak usah, nggak mau. Oke, Adon. Yang close prayer siapa? Who want? Siapa? Ini yang masih tutup-tutup ini. Arvin, Livia, Yong, Lauren, Marcel, Angel, Albert, Jennifer. Open your camera please. Oke. Ini Arvin, Marcel belum. Miss Jen tunggu sampai open kamera. Oke. Marcel ya. Marcel closing prayer ya. Oke, enggak mau. Mau harus mau ya. Tinggal baca aja. Oke, yang pertama tadi siapa? Adon. Oke, Adon. Oke, Angel. Oke. Sekarang ke doa dulu. Oke. Now Adon, you may start the prayer, but the others you can put your hand like this and then don't forget to prayer. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, Amen.
Dear Dad, thank you for looking after your school. Thank you that you love each and every one of you us here. help us to learn, play, and share together, so that the wonderful world you have made becomes more beautiful every day. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Spirit. Amen. Okay, in the prayer, I want you to have the more beautiful dream or beautiful learn today ya. Hari ini Miss Jen mau semuanya happy-happy aja. Oke. Now, thank you ya Adon ya. Oke. Now prepare your book in unit 6 in 6.1. But before you go to subunit 6.1, I want you to look at this the objective learning objective yang paling bawah sendiri nih. In point 1, 2, and 1, 2, 3, and 4. Tuh. What you will learn to do in this unit, nanti Miss Jen mau kalian belajar itu. Tapi kita hari ini kan belajarnya yang human dulu. Body system of human and animals. But today we learn about in human, the circulatory system in human organ ya. Human system. Oke, Miss Jen buka aja. Oke. Sekarang sudah, can you find the page? Can you find the page? In page, what page? 94. Page 94. Oke, semuanya dibuka halaman 94. Nevan, Marcel, Rasya, Arvin, Jennifer, open the camera please. Buka aja. Nah, biar Miss Jen tahu absen atau enggak. Nah, oke. Miss Jen will share this PPT ya. Oke. Can you see the screen? Yes. Okay, now today we talk about the human circulatory system. But it means in Indonesia means system Peredaran darah. peredaran darah. Sistem peredaran darah. Okay, what do you know about the circulatory system before we go through the material? What do you know about circulatory system? What the part of circulatory system that you know? Kalian tahu apa aja? Jantung, pembuluh darah. Ya, in English, maybe kalau di IPA kan pembuluh darah. Kalau in Heart science, and pembuluh blood darah. Heart and blood vessels. heart. Blood vessel and heart. Itu ya, yang parts, the point parts ya. Paling penting itu adalah pembuluh darahnya dan jantung ya. The heart and then the blood vessel atau pembuluh darah. Oke, next. In this unit, I want you to learn this. Understand that the body has different organs and systems that works together. What organs that you know? Ada organ dalam dan organ luar. Kalau organ internal organ ada 4. Apa saja yang kalian tahu? Yang pertama ini circulatory. Yang kedua Respiratory. respiratory. And then Digestive. Digestive system. the last one. Skeletal. Okay. Skeletal. Skeletal system. Jadi yang pertama tadi skeleton ya. Oke, the first we talk about the circulatory system and then maybe nanti ya terakhir itu ada circulatory and then digestive and then respiratory and then the last one is skeleton. Kalau ada, nah, Misin masih belum buka ini ya. Nah, but today we learn about circulatory system, sistem pembuluh darah. And then the next point, I want you to understand the parts and the function of the human circulatory system. So in the human circulatory system have
the different parts like this. Tadi seperti blood vessel, and then heart, and then veins, and then apalagi ya? Arteries. Kalian tahu apa? Maybe Arteries. capillaries, ya veins, vessel. Nanti ada part. Arteries. Kalian boleh ambil stabilonya atau take note, maybe ya. Tinggal dicoret-coret di buku aja atau diberi make apa ya, note, sticky note, maybe you can stick on your book. Nah, and then make a simple model of human circulatory system. Nah, di sini nanti Miss Jin mau kalian hanya lihat dulu. Jadi belum membuat ya. Ini melihat dulu caranya itu bagaimana sih. Nah, and then describe some diseases of human circulatory system and how to prevent them. Nah, tapi hari ini kita hanya belajar dua dulu. Yang understand the body has different organ, and then understand the parts and function of the human. Jadi hanya dua poin itu dulu. Oke, next. The heart and blood vessel. Artinya jantung dan pembuluh darah. Nah, di sini kemarin waktu awal di organ-organ itu di unit berapa? Masih ingat? Unit 4 ya. Unit 4, human organ. Nah, itu ada namanya blood cell itu diproduksinya di mana? Bone marrow. Bone marrow itu produce Cells. ya, blood cells. Ada apa saja? Ada berapa? What blood cells? Red blood cells, white blood cells. Also, nah ada red and white. Jadi ada di bone marrow. Bone marrow adalah sumsum, ya, sumsum tulang belakang. And then next, nih, ini pembuluh darahnya ya. And then nih, circulatory system. You can open your book page 94. Di situ sudah ada. Miss Jin hanya menuliskan kembali di sini. Nah, it is made up of the heart and blood vessel. Nah, jadi di situ ada transaksi atau transportation about blood vessel ya, pembuluh darahnya dari jantung. And then they work together to circulate blood around the body. Nah, sama seperti yang tadi. Nih, ya, dari ke seluruh tubuh, pembuluh darahnya seluruh tubuh. Di otak ada, Miss? Ada. Jadi dari otak, from the top until the bottom, itu ada semua pembuluh darah. Jadi kalau ada pembuluh darah yang putus, ya berarti akan membuat semuanya apa? Bingung nanti, ya. Tidak. Bentar. Ada annoying sound. Nah, jadi tidak sempurna. Kalau ada yang putus, jadi tidak sempurna transportasinya, sirkulatorinya. And then, the blood vessel are a complex network of tubes that carry blood to all parts of the body. Ini sangat kompleks ya. Jadi tidak bisa dihindari atau tidak bisa, nggak ada, harus ada. Nah, semua makhluk hidup pasti punya blood vessel, pembuluh darah. Ya, meskipun itu amuba itu juga punya sistem pembuluh darahnya. Ada sendiri. And then maybe the animal itu ada sistem pembuluh darahnya. Pasti punya darah. And then the heart pumps blood through the blood vessel. Nah, blood vessel itu pumpnya di mana? Heart. Dipompa. Dipompanya di jantung. Nah, dari jantung dialirkan ke circulatory to our body parts, to our body. Nah, sudah ngerti di sini? Jadi semuanya dari jantung. Nah, kalau di IPA kemarin kan sudah belajar, jadi kalau di sains tinggal di Inggriskan saja ya. Sudah tahu kan? Nah, sekarang nih, blood delivers water, oxygen, and nutrients to all the cells that make up your body. Jadi tidak hanya darah itu consist of, nah ini kalau
What the consist of blood? Nah, misalnya apa di dalam blood itu? Nah, misalnya nanti mau kalian misalnya jawab ya, ini ada water, oxygen, and nutrients. Jadi ada water. Kalau darah itu kan pasti air kan? Nah, water. And then oxygen. Oksigen, pasti ada oksigennya. Nggak mungkin kita menghirupnya karbon dioksida, mati nanti kita. Nah, tapi kita breathe, exhale-nya, mengeluarkannya di karbon dioksida. And then nutrients. Nutrients-nya dari mana? Yaitu dari makanan yang kita makan. Nah, nutrisinya dari itu. Apa vitamin yang untuk penambah darah? Vitamin apa? Zat besi. Zat besi itu vitamin B ya. Ada B kompleks misalnya. Kalau kalian pernah mendengar B kompleks, yaitu untuk darah juga. Terus nanti kalau misalnya kalian makan zat besi sayur-sayur hijau, yang hijau, the green vegetables, itu juga bagus untuk sistem peredaran darah kalian ya. Oke, terus kalau kekurangan darah, kalian harus minum yaitu penambah darahnya itu tadi. Bilang mama atau apa biasanya di apotek sudah ada. Itu kalau kalian kekurangan darah. Nah, yang mamanya dokter pasti tahu ya. And then next. Iya, itu salah satunya. Nah, nih next. It's time your heart beats. Nah, setiap waktu, setiap saat jantung kalian itu berdegup kencang. Apalagi kalau ketemu yang disukai ya, heartbeats ya. Nah, yang disukai pasti deg gitu enggak? Yang cewek-cewek ini. Nah, yang ketemu idolanya maybe atau yang boys ketemu, aduh itu yang disukai ataupun yang wah itu game yang aku suka pasti deg gitu ya. Nah, sekarang I want you to touch your hearts. Ayo, hearts-nya di mana, ayo? Kalian bisa enggak di sini? Hearts-nya. Kalau misalnya kalian tidak bisa mendengar jantung kalian, nah I want you to like this, your hands, and then like this here. Nah, you can feel your hearts ya, your ini heart beats sama, ini dan ini tuh sama ya. Ya, nih, you can feel it as a pulse under the skin on some parts of your body. Jadi nggak harus sini. And then the pulse you feel the blood rushing through the blood vessel. Bisa juga di belakang telinga. Back on your neck. Di nih, rasakan. Ada nggak? Ada nggak? Pakai dua tangan ya. Ini dan ini, jangan pakai jempol. Pakai dua tangan nih, finger. Nggak ada, point. Nggak ada? Ada pasti. Pelan-pelan. Sini. Ada. Pasti ada di sini. Ya nanti ya paling yang di sini paling ada itu di sini yang kalian rasakan. Pakai di tangan aja. Coba kalian now touch your veins di sini. Nah, rasakan sekarang lagi pelajaran sains. Berdegup kencang enggak? Atau biasa? Biasa. Nah, nanti akan berbeda saat kalian melakukan olahraga. Misalnya bersama Mr. Jimmy. Nah, kalian melakukan stretching. Nah, setelah stretching, nah itu kalian bedakan. Sebelum stretching atau sebelum do the exercise, sebelum olahraga, and then after the exercise. Nah, itu perbedaannya bagaimana? Nah, nanti itu untuk tugasnya. Nah, sebelumnya, next ya. Nih, now we talk about the heart. Nih, jantung. Nih, the heart have the, nih, heart-nya ya. Nih, dialirkan. Yang dari biru, lalu dialirkan ke merah. Nah, blood low in oxygen, nomor 4. Nih ya. And then 3, oxygen rich blood. Nih, dialirkan ke organ tubuh. Ini adalah lungs itu apa? Paru-paru.
Paru-paru. Paru-paru. Oke, next. Nih, your heart is very strong muscle that pump blood. Nah, di situ ototnya paling kuat untuk karena memompa darah. Jadi di dalam jantung itu otot-ototnya itu kuat karena untuk memompa darah. Nah, it lies inside your chest. Chest itu mana? Nih, a little to the left of the center. Nah, to the left at the center. Nah, di sini. Kalian ya. Nih. Kalian coba rasakan. Nah, di situ. Left, your left. Left itu kiri ya. Kiri agak ke tengah. Nah, itu. Next. Make a fist with your hand. This is about the size of your heart. Make a fist. Fist itu apa? Seperti nih, ditusuk, bukan ditusuk ya, ditekan with your hand. Ya. Atau segini no. Make a fist with your hand. Nah, seperti tinju ini ya. Kalian ya maybe ya kalau kira-kira jantung kalian tuh sekepal tangan kalian. Nih. Nah, segini aja. Tapi bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Tuhan itu baik ya. Tuhan itu amazing banget. Cuma segini bisa membuat kita hidup. Ya, cuma segini aja. Ya. Nah, di dalam tubuh kita tuh banyak seperti ini. Ada lungs, ada ini, ada apalagi sistem internal, ada digestive sistem juga banyak di tubuh kita itu ya. Jadi harus dijaga, makanannya harus dijaga. Ya, and then next, this happen in 4 stages. Apa saja? Kalian boleh stabilokan. Number 1, apa? Your heart pumps blood to your lungs. Nah, dipompa ke paru-paru. Here, the blood picks up oxygen from the air that you breathe in. Jadi, after you breathe in, setelah kalian nafas, coba kalian nafas. I want you to breathe. Jangan dibuang, ditarik dulu. Nah, itu oksigennya dialirkan, kan masuk paru-paru, inside your lungs. And then, your lungs pick up the oxygen and then circulate to your body. Jadi dialirkan. Habis dihirup, setelah dihirup di paru-paru, setelah itu dialirkan, itu membawa oksigen. Nah, the oxygen rich blood travels back to your heart. Dikembalikan lagi pakai yang warna biru tadi. Kalau merah dialirkan ke seluruh tubuh, lalu yang biru dikembalikan ke jantung. Nih, the heart gives the blood a second pulse. The blood now travels to all the other parts of your body. Jadi ada 2 pemberhentian ya, push atau penekanan. Jadi ditarik dulu baru dikeluarkan. Nah, and then the blood travels back to your heart and the process begins again. Nah, regularly. Jadi terus-menerus seperti itu. Nah, kayak water cycle. Iya, water cycle kembali. Seperti engine itu kan habis condensation, respiration, balik lagi ya. And then your heart rate is a measure of many times your heart beats. Pump blood in 1 minute. Nah, nanti Miss Jen mau kalian activity-nya in 1 minute. How many times your heart beats? Nah, nanti kalian beda-beda loh ya. Satu anak, one person have different heart rate. Ya, beda-beda. Nah, nanti. Oke. Now, activity. Now, sekarang bukunya ditaruh dulu. Duduk yang tegak, sit nicely, and then feel your pulse. Now, I want you to see your hands like this. Maybe your right or your left hand is okay. And then feel your pulse in your hand. Nah, tadi. Nah, di sini. Agak ditekan. Agak ditekan. Count how many times you can feel your heartbeat in 15 seconds. Nah, sekarang lihat jam. Ada jamnya. Kalian lihat jam. Kalian hitung sendiri. Kalau Miss Jen bilang mulai, itu selama 15 dari jam 1 sampai 15 detik ini berapa?
berapa bitnya. Karena berbeda-beda, belum tentu bit yang di sini sesuai sama bitnya menit. Menit yang jam itu berbeda. Ya, Miss Jane sekarang juga punya jam ya di sini ya. Di belakang. Kalian bisa lihat, nggak bisa kelihatan ya jamnya Miss Jane ya. Kalau Miss Jane bilang mulai, and then count until 15, kalian hitungnya ini aja. Oke, yang pakai HP boleh, countnya pakai HP. Nah, di sini Miss Jane ambil stopwatch saja kalau gitu. Miss Jane timer di sini. Wait ya. Nah. Nah, Miss Jane nanti 15 detik, after 15 second, berapa times heart rate-nya ya? Miss Jane mulai, dipegang tangannya kalian, and then 1, 2, 3. Finish. How many? 20. 25. 25. Hah? 26. 26. 27. 27. Boleh dicat. Boleh dicat Miss Jane. 24. Boleh dicat ke Miss Jane. Boleh chat ke Miss Jane. Nando 26, Richard 22. Nah, itu oke. Wow. Hampir ya, around 20 ya. Miss Jane 23 ya, Miss Jane 23. Nah. Oh, oke. Hampir sama ya. Wih, Marcel 29. Are you sure? Wah. Marcel denger Miss Jane Science langsung duk 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 gitu ya. Oke, banyak sekali. Marcel 22, oh Evelyn 22, Richard 26, Livia 22, Adon 24, Richard 26, Catherine 25, Lauren 22, Catherine, Jane 21, 22, 21, Livia Young 22, Evelyn 22, Johanna 21, 22. Oke, around 20 ya. Oke, Tiffany, Ave, the same with me, 23. Oke, good. And then calculate your heart rate ya. Multiply the number of times you felt your heartbeat in 15 second by 4. Jadi nanti ada aktivitas ya, Miss Jane punya homework. Setiap 15 detik kalian multiple jadi 4 misalnya. Setiap 15 detik dihitungnya 1 aja kalau gini. Ini 1 aja. Setiap 15 detik. Oh ini aja, nggak usah deh ini. Sama saja ya. Jadi nanti ada aktivitas kalian olahraga. Nah, sekarang kan sudah compare your heart rate with others in your class. Does everyone have the same heart rate? Hampir semuanya sama ya. 24, 23, 21, 20. Nah, itu tergantung dari kalian itu gimana merasakannya. Tadi paling cepet itu Marcel. Dengerin Miss Jane, Science langsung, waduh, dak-duk. Oke, next. Sekarang, blood vessel. What does mean about blood vessel? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Nah, ini you can look this circulator of blood vessel from heart and then go to the artery. Arteri itu apa? Ya, nanti dijelaskan. And then capillaries. Capillaries and ke vena. Nah, vein. Ada arteri, capillaries, and then vein. Terus ke Miss, heart. Yes? can I Ya. go to the restroom? Okay, you may. Okay, next. Nih, you can open your book page 96. Kebalik. 96.
Oke, we want to read arteries. Nih. We want to read. Misin aja. Artery carry blood away from the heart into the capillaries. Arteri tadi membawa darah dari jantung ke capillaries. Nah, kalau gitu apa capillaries? Nih, capillaries are tiny blood vessel, kecil, pembuluh darah yang paling kecil. Nah, ini membawa apa? Yang tadi Miss Jin bilang. Ada deliver water, oxygen, and nutrients. Nih, kalian jangan lupa. Jadi yang membawa water, oxygen, and nutrients in blood cell namanya apa? Blood vessel namanya apa? Capillaries. Good, Tiffany. Good. Capillaries. And then, nah ini waste product are carried away by the blood. Semuanya. Jadi kayak ada darah-darah kotor, semuanya itu juga dibawa oleh darah. Tapi yang membantu nanti adanya hati. Ya, diolah di hati. Nah, itu untuk membersihkan darah. And then veins. Apa itu veins? Vena, pembuluh darah tapi namanya vena. Nah, itu carry blood away from the capillaries and back to the heart. Nah, tadi dari arteri, habis dari arteri ke capillaries and then to the vein. Nah, kembali lagi. Nah, itu. Kalian bisa lihat di halaman 96. Oke. Next. Nih, komponen. Di komponennya darah itu ada apa saja tuh? Ada plasma, platelets, and then white cell and blood cell. Red cell, red blood cell and white blood cell. Nih, plasma. Plasma itu adalah yellow liquid. Adanya yellow liquid apa? Cairan kuning seperti air. Nah, it deliver nutrients from the food we eat at the different parts of the body. These nutrients give us energy and help us grow and healthy and strong. Nah, ada plasma. Plasmanya kalian bisa lihat di halaman 97 yang kuning. Nah, jadi ada darah, aliran darah. Nah, itu ada plasmanya. Nah, and then platelets are round object in the blood. Nah, yang mana itu? They make the blood clot. Membuat darah-darah itu apa? What do you know about clot? Clot itu apa? Clot itu kayak yang nutupi. Membeku ya, atau menutupi sel-sel bloodnya. Nah, itu membantu untuk menutupi sel darahnya. Nih, when we cut ourselves, blood clots, so the cut will stop bleeding and we do not bleed to death. Nah, ketika kita seperti apa ya, nanti Miss Jane jelaskan lagi ya nih ya. What do you know about this? Nih, when we cut ourselves, blood clots so that the cut will stop bleeding and we do not bleed to death. Nah, jadi kalau kita setelah ada luka ya, lalu kalian ditutup kembali. Nah, itu tidak akan mengucur lagi darahnya. Jadi stop bleeding. Nih, platelets ya. Lalu ada white blood cell. White blood cell untuk menghancurkan our immune system. Itu imun sistem. Jadi untuk yang kalau ada germ-germ atau bakteri-bakteri yang masuk itu diserang oleh white blood cell. Tapi white blood cell-nya jangan banyak-banyak. Kalau gitu nanti kena penyakit apa namanya? Leukemia. Nah, nih jadi harus balance ya, harus balance red blood cell and white blood cell. And then red blood cell are round object that are smaller than white blood cell. Nih, red sama white. Dia lebih apa? Kecil. Lebih kecil daripada white blood cell. Jadi red blood cell itu lebih kecil. They deliver the oxygen that we breathe in through our lung to all the parts of the body. Nah, seperti tadi yang dialirkan itu adalah red blood cell.
Oke. Nah, next. Nah, ini sekarang kalian lihat halaman 95 sebelum berakhir ini ya, 5 menit lagi. Nih, halaman 95 semua dibuka. Yang paling bawah sendiri. Spend 5 minutes jogging on the spot. Jogging biasa, boleh pakai lagu is okay, biar enggak bosen jogging. 3 or 5 more minutes, 3 sampai 5, around 3 until 5 minutes ya. And then take your pulse and calculate your heart. Nah, setelah 5 menit, kalian kan 5 menit jogging. Nah, lalu setelah 5 menit kalian nih seperti tadi. Take your pulse and calculate, measure your heart rate. And then compare. Jadi sebelumnya gini ya, Miss Jane open dulu ya, stop share dulu ya, kasih tahu dulu. Jadi kalian seperti ini, kalian read dulu selama maybe 1 minute. 1 minute kalian tes dulu berapa detik detik heart rate-nya kalian selama 1 menit. Sudah 1 menit. Nah setelah itu kalian jogging 5 menit. Jogging 5 menit, diam, lalu di calculate lagi. Perbedaannya apa? Lebih cepat yang sebelum atau yang sesudah jogging? Nah, kalian boleh tulis jawabannya di buku sains. Nah, kalau mau kalian videokan joggingnya, boleh. Atau perbedaannya kalian share aja, nggak usah pakai tulisan, kalian share. Atau boleh pakai video ke Miss Jane, Miss, before the jogging, I measure my pulse segini berapa detik. Terus yang tadi afternya berapa detik. Nggak usah ditulis, kalian boleh video aja. Kirim videonya ke Miss Jane, oke? Boleh videonya kirim ke WA atau ke Google Classroom, oke? Batas terakhir sampai hari Selasa minggu depan, oke? Selasa minggu depan. Apa kelamaan? Kelamaan ya? Oh enggak, Vanessa sudah enggak. Ya. Selasa minggu depan ya, terakhir jam 8 malam sudah. Enggak usah lama-lama. Sudah lama, hampir seminggu kan? Yang lain-lain yang biasanya telat harus bisa on time. Oke. Nah, yang udah on time diteruskan. Ya, on time-nya harus bagus. Kuis-kuisnya kemarin, nah yang sudah mendapatkan nilai yang good, nah dipertahankan. Yang masih belum, dibantu lagi dengan belajar lagi. Yang belum tahu boleh WhatsApp ke Miss Jane apa yang masih bingung. Oke? Sudah? Paham? Kalau sudah paham, time's up semuanya. Oke. Now I want you to lead the prayer. Siapa tadi? Marcel. Oke, sekarang Miss Jane mau Marcel. Pakai bahasa Indonesia aja, Sel. Atau Marcel mau pakai itu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke, ya sudah. Yuk. Marcel. Teman-teman, marilah kita berdoa. In the name of Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan terima kasih atas pelajaran ini. Semoga pelajaran ini bisa masuk ke otak kami. Amin. Kami ingat selalu. Amin. Amin. Terima Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you semuanya. Dikumpulkan ya hari terakhir hari Selasa. Kalau hari ini mau buat is oke, nggak apa-apa. Oke, sudah. Oke, don't forget to absent ya. Sudah Miss Jane share. Bye-bye. Thank you, Miss. Ya, thank you. Bye-bye. Thank you, Miss. Bye, Miss. Bye-bye. Thank you, Miss. Ya, thank you semuanya. Thank you, Miss. Bye-bye.